Bamada pointi kanubagaw ambe aw bɛɛ fo ka aw waleɲuman dɔn ni waati in na fɛn fɛn sɔgɔlen don Bamada pointi la an b'aw fo ka aw waleɲuman dɔn an ka page Facebook ka taa an ka chaîne YouTube kan fo ka taa bila an ka TikTok la fɛn fɛn bi sɔgɔlen don an na ni waati in na an b'a fɔ ko aw bisimila aw ka jamukan mandi kɛnɛ kan an bɛ min ɲɛnamayaw ye ka daminɛ ntɛnɛn fo ka taa se juma ma walasa kunnafoniya minnu bɛ dugu kɔnɔ ka maaw wele maa minnu bɛ n'u ka analyse ka ɲi kosɛbɛ n'u hakiliw juru canin bɛ fasoko jɔliko hukumu kɔnɔna la walasa an n'u kana masala dugu kunnafoniya kan bi maliyɛnw ni cɛba dɔ bɛ ɲɔgɔn fɛ ale tɛ maa dogolen ye ka sababuya kɛ a ka wulikajɔ fasojɔ la maliyɛn de l'extérieur yɛrɛ ɲuman na k'olu ka panadol de don n'olu ye a kumakan bɛ dɔrɔn olu bɛ lafiya ale tɛ maa wɛrɛ ye Bubabel Jawara ɲɔni an ka don an ka kow kɔnɔ n bɛna kuma di a ma komi bamananw b'a fɔ cogo min kuma ma ɲi da kelen na a ka folikan kɛrɛnkɛrɛnnen bila fɔlɔ o la an bɛna sɔrɔ ka don an ka babu kɔnɔ Bubabel salamu aleykum. Wa aleykum salam wa barakatuh. Kɔri baasi t'i la. Doa k'i fo. Foli diyara n ye kosɛbɛ. Ka fo ka Bamada pointi équipe bɛɛ fo. Foli diyara n ye. Direction mɔgɔ bɛɛ fo. An ka abonné bɛ Mali kɔnɔ Mali kɔkan k'u fo. Ne ye sigi plateau fɛn fɛn kan n bɛ foli di diaspora malienne ma. Tiɲɛ don. Ne bɛ foli di diaspora malienne ma. Tiɲɛ don. Abu i tɛ foyi kunta diɲɛ kɔnɔ ko faso jɔ sira don ko Mali diaspora tɛ don i jigi kɔrɔ. Tiɲɛ don. Siga tɛ ne. Depuis ne ye n senbɔ politique la don min na k'a ɲɛsin faso baara ma je ne manque de rien. Tabarikala. Fɛ quoi kɔfɛmɔgɔ ninnu ni maliyɛn ɲuman minnu bɛ kɔnɔ fɛn bɛɛ mɔgɔw bɛ ne ka ko kɛ ko wɛrɛ ye koba tɛ quoi n b'a f'i ɲɛna gindo wɛrɛ tɛ ne bɛ baara de kɛ mɔgɔ tɛ n kɔkɔrɔ o de ye ne ka avantage ye n tɛ kuma ni mɔgɔ sago ye n tɛ kuma ni mɔgɔ fɛla ye n tɛ kuma ni mɔgɔ hakilina ye o de y'a to n'i y'o kɛ dɔrɔn minnu bɛ mɔgɔ sago baara la olu bɛ wuli ka bila i kɔ mais il est temps que an ka bɔ nin kɔnɔ an ka ɲɔgɔn minɛ mɔgɔ min b'i bila i ka mɔgɔ dɔgɔya mɔgɔ min b'i bila i ka mɔgɔ wɛrɛ neni a tigi yɛrɛ tigɛlen don e la quoi o ye tiɲɛ ni mɔgɔ tigɛr'i la a b'i bila kolonkolon kɛ la wa n'i y'a kɛ n'a ɲɛna don o don k'i bɛ ɲuman fɔ ale bɛ e kɛ a b'a fɔ ko o fana dɔ fana ka hakilina de don e da n'o tɛ e yɛrɛ tɛ se ka foyi k'i yɛrɛ tiɲɛ don siga t'o la donc jeunesse ma se ka nin de faamu an ka bɔ mɔgɔ bolo kɛlɛ la bon ni ne kɛlɛ b'a ni ɲɔgɔn cɛ ça fait bɛɛ bɛ dɔ de kɔ hali ni min nimisara ka segin a kɔ e tɛ to yen e tɛ to yen mais an tɛ warikumani ye o k'an bɛ balo an bɛ baara kɛ ni mɔgɔ hakilina ye maa si se k'i jɔ ko Bumabel filɛ bi k'a filɛ ni kunnafoni di ni faso baara ni fɛn na moi je suis journaliste ne ka carte de presse bɛ n bolo n'a ye n diya émission kɔsɔn ka ca n bɛ se ka dɔ ta min bɛ n nafa n bɛ se ka dɔ sago fɔli ta min bɛ n nafa mais du moment k'i ka jamana a b'a ni diɲɛ cɛ Abu mun de kan ka kɛ jamanaden bɛɛ ka ɲɔgɔn minɛ tiɲɛni nkalon t'o la o min bɛ jamana jɔ an b'o de kɛ sɔrɔsigɛ dɔ sara yan fɛ mun n'aw t'o fɔ n t'a fɔ a ma sa o a tununa de drapeau de binna o ka saya man kan kɛ ne sigikun ye ko ne bɛ taa armée ka faiblesse fɔ n'o ye ne m'o fɔ ko ne bɛ n datugu tiɲɛ kan a ma sa ne de kun kan ka sa ale sara dɔ de kun fa kan ka sa ale sara dɔ de kun ba kan ka sa ale sara n'ale sara ale ma sa o a tɛ ne bɛ balo la ale ma sa donc ko ne k'a fɔ k'o sara ou bien ne k'a fɔ armée bolila ne m'o fɔ ko ne de o kumana fasoden juguya kɛ mais kana ɲinɛ sɔrɔsi tɛ sa
civil de bɛ sa sɔrɔsi ti sa mɔgɔ min y'a kali ko e kana sa dɛ ne nin bɛ bi e place la donc n'o nin binna a kɛlen e nin bɛ yen ne nin bɛ yen a kɛlen k'ale nin bɛ yen ale muso kalifa donna e de la ale den kalifa donna e de la minnu bɛ danganiya wale jugu kɛ walahi u ti sa bara fala k'u malo mɔgɔ mɔgɔ n'i bilali ka armée la i bilali ka jamana la i bilali ka drapeau la i bilali ka danbe la i bilali ka jamana fɛn bɛɛ la armée sigilen bɛ tan tout armée tɛ mɔgɔ ka parti ye armée tɛ mɔgɔ ka syndicat ye c'est un outil de défense nationale mɔgɔ mɔgɔ b'i jɔ ko sɔrɔsiw sara ou bien sɔrɔsikɛ binna ou bien armée bolila bilahi i t'i miiri i t'i tasi n'a bolila yɔrɔ yɔrɔ drapeau de bolila jamana de bolila ye e yɛrɛ bolila o yɔrɔ la mɔgɔw tɛ nin terme de faamu en matière de communication k'u sigi kuma min fɔra tiɲɛ tɛ nin kɛra tan mais n'i y'a ye dɔ b'a ka sɔrɔsi bila ka na e ka jamana kɔnɔ ka ni e den faga k'i muso faga k'i balima faga parce que fɛn t'ale bolo de o sinon ala ye dugukolo da k'a fɛnsɛ de bɛɛ ka balo i ka dɔn ta n'i ka kɛta la mais n'i ye k'a dɔn ye k'a tabila ka na bin dɔ kan e ma tiɲɛ fɔ o tigi ye mun na minnu b'u jɔ anw ma dɛ karisa ye nin kɛ tan dɛ Assimi y'a don ta Sogɛlɛ y'a don ta Faransi bɛ ka min k'anw na o ma jugu n'o bɛ yan diɲɛ bɛ ka min k'anw na o ma jugu n'o bɛ yan e n'an k'an jɔ ko nin ye nin kɛ tan nin donna tan nin bɔra tan diɲɛ bɛ ka min ka na an k'o dénoncer fɔlɔ ne ka différence nin bɔn ne kɛlɛkun ye nin de ye wa juguman n t'a fɔ ne de filɛ k'a binna ni jamana sumara don min na n b'a fɔ mais tant que jamana bɛ niveau in na n t'a fɔ n'a y'u diya u ka dugu message bɛɛ ci ne ma ko Mali fan bɛɛ jɛn na n t'a fɔ n t'a fɔ bi n t'a fɔ sini barisabula ni i yɛlɛla ko dɔ fa bolila dɔ fa ka dugu jɛnna i b'a bila i kunna ko turu b'i yɛrɛ t'a la don dɔ mɔgɔ ta tɔn sama minnu bɛ nin kunnafonidila minnu bɛ nin baara jugu k'i jɔ mɔgɔw lankarni ni manamanakan fɔ ni fɛnw ni plateau kuntanw sigili la dɛ jamana lebu jamana kelen o kunsi n'a sɔgɔra i b'a bari i b'a bari hali n'a kala cogo ma ɲɛ i b'a bari jamana bɛ jɔ ni hakilina bɛɛ ye minnu bɛ kuma ne bɛ ninnu lajɛ dugu min Mali de ye dugu ye min a ka budget tilancɛ bɛɛ bɛ taa ka éducation na a b'an kalan fu a b'an nadon fu a b'an lakana fu u ka bɔ yan ka taa dugu wɛrɛ la u ka taa dugumakalan la enseignement primaire lajɛ mais ça coûte extrêmement cher u ka bɔ yan ka taa université la seuls les excellents maintenant sont admis au compte du gouvernement n'a bɔra excellent na fantan den fɛn fɛn bɛ diɲɛ fan wɛrɛ fɛ i bɛ université sara de ka taa soit en fonction que tu sois excellent mais Mali de la yan i bɛ fɛn dɔ i tɛ fɛn dɔ i bɛ kalan i bɛ tila ka bila i ka jamana tugun tila ka burujali kɛ tugun k'e ye kodɔnna ye mɔgɔ kelen fɛn dugu min yɛrɛ la i b'a kalama n'a ka bolo hɛrɛ bɛ bila a la parce que hadamaden kalan mɔgɔ mana kalan i ka jamana bolo la jamana kan k'i jigi da kaladen de kan olu de bɛ bɔ ni jamana lebu ye dɛ ni de kun kan ka kɛ tan dɛ sariya kun kan ka nin de fɔ dɛ jamana b'a la ka bi jɔ ko sariya a ye comme an bɛna don débat kɔnɔ ni kun ye baro ɲɛbila ye quoi franchement tiɲɛna kɔrɔ dunga in fariyara kosɛbɛ souvent non u bɛ c'est que nin den ninnu filɛ nin ye ninnu u ma foyi y'a la walayi duwawu min donna jamana ye ni duwawu donna dugu o dugu u b'i kunna ko dugu maa ma bila o dugu la i dangalen don n'Ala ye duwawu kɛ jamana o jamana ye o jamana jugu o ye mɔgɔ dangalen fo ni Ala ma duwawu de kɛ jamana ye n'o ye tiɲɛ ye walayi Mali jugu ni Mali mɔgɔlankarila bɛɛ Ala y'u danga n b'o f'i ye bi sunkalo in na fɛnɛ wa Ala b'u danga wa Ala b'u nagasi u tɛ se ka se sɔrɔ diɲɛlatigɛ la a bila i kunna don o don gɛlɛya bɛ dɔ de kan i mana fɔ ko courant tigɛra dɔw bɛ yen o tɛ courant poto yɛrɛ yelen don e mana fɔ ko wayi ko i ka moto sonyɛna dɔw bɛ yen o fa sara o ba sara sabali i k'a dɔn ko a sera yɔrɔ min ma Russie ni Ukraine bɛ kɛlɛ la a ye Ukraine armée o kuma mɛn n b'a mɛn de ko population bɛɛ de farala ɲɔgɔn kan ça c'est la doctrine militaire ça fait quoi bɛɛ de kan ka kɛ kelen ye ka jamana lajɔ sɔrɔsiya t'o la civiliya t'o la foyi t'o la drapeau in de bɛ minɛ drapeau n'i segera drapeau ma a bɛ jɛ ka drapeau de minɛ bon o kuma an b'o fɔ hali sini dɛ n'i b'an na mɛn o kan n y'a fɔ n'i ma na mɛn o kan n y'a fɔ n balo tɛ kunnafoni di la n tɛ balo kunnafoni la wa mɔgɔ jɔlen tɛ n kɔ kɔrɔ wali mɔgɔ si se k'i jɔ k'a fɔ ko Boumabel filɛ nin ye ne de jɔlen don n'a ye a tɛ a mɔgɔ dɔ k'a bɔ k'a bolo kɔrɔ tan k'a fɔ
journaliste b'u jɔ u bɛ mobili kɔnɔ mɔgɔw y'a d'u ma an b'a dɔn journaliste taara furakɛ dugu la an b'a dɔn journaliste ɲɛ opéré la yan a kɛra moyen mun na mɔgɔw de ɲɛfina dɛ mɔgɔw de jɔr'u ka fɛn bɛɛ kɔrɔ alhamdulilahi rabbil alamin anw ye fɛn bɛɛ sɔrɔ n'an yɛrɛ ka wɔsi ye an bɛ waso mun na mais mɔgɔ se k'i bila jamana kɔ n'i ye jamana ta dɔrɔn dɔ bɛ bila i kɔ kirikirikiri ne ko e k'a bila i kunna ne ko dɔ k'i sigi ka nkalon sugu bɛɛ tigɛ ka jamana tanu ani dɔ k'i sigi ka jamana tiɲɛ fɔ ka jamana bin jumɛn ka jugu tiɲɛna maa min bɛ jamana kanu dɔ k'i sigi ka hɔn a ye nkalon bɛɛ tigɛ e ka kuma ye tiɲɛ a ye nkalon tigɛ e de ye dugu tiɲɛ fɔlɔba ye e de kɔni ye sɛn o ye tiɲɛ e min y'i ka tiɲɛ ta ka jamana dafiri tiɲɛna n'i ye nkalon tigɛ k'i ka jamana kun mais i ti sabali waati dɔ kɛra an ka ɲɔgɔn tɛgɛ minɛ yan an ka bɔ mɔgɔ bolo baara la an ka bɔ mɔgɔ ka ci kɛli la mɔgɔ bɛ adamaden kumakan fɔ waati dɔ la i bɛ adamaden sago kɛ waati dɔ la n'a gɛlɛyara i b'i yɛrɛ sago kɛ tiɲɛna mɔgɔ kana kɛ mɔgɔ sagokɛla ye i yɛrɛ sago kɛ waati dɔ la ni ne bɛ bɛn ne ma nin don na ne bɛ fɛ ka jamana dɛmɛ ta nin n yɛrɛ n ka ɲɛ de ye nin n yɛrɛ taabolo de ye nin o kɛ o don ka fara mɔgɔw la kɔrɔbɔ mɔbɛli an b'i fo kosɛbɛ an b'i fo k'i waleɲuman dɔn i ka nin faso kanu in na d'accord dunga in fariyara kosɛbɛ n'i yɛrɛ kɔfɛ yɛrɛ i kuma bɛɛ fɔra nin yɛrɛ kɔnɔ d'accord o la an bɛ alajalikɛlaw ladɔnniya k'a fɔ ko an bɛna an da maga babu damadɔ la mun b'an ka balan kɔnɔ bi ni o babu fɔlɔ n'o bɛna tali kɛ an ka jamana ɲɛmaa ni o ye président Assimi Goïta ale ka Qatar taga an y'a ye k'a fɔ k'a welelen don k'a ka taa Qatar a ka Qatar taga an bɛna an da don o la k'o walawala ani kɔrɔbu mabɛli o tɛmɛnen kɔfɛ dɔgɔkun in daminɛ la an y'a ye k'a fɔ ko Rusi ka avion belebeleba dɔ cunna an ka jamana kɔnɔ ni o cunna an ka aéroport kɔnɔ ni maramafɛnw ye maramafɛn minnu ni o ye an ka faamaw ta ye an ka finitigilakaw ni o bɛna tali kɛ hélicoptère 2 ani radar de surveillance caman minnu bɔra kɛnɛ kan o y'o ye ani kɔrɔbu mabɛli an bɛna don a ko ŋuŋu na ɲɛɲɛ na ni ka an da don o la o tɛmɛnen kɔfɛ kunungo fɛnɛ an ye kunnafoni bɔra ka bin k'a jira k'a fɔ ko armée française ni u ka base min bɛ gosi k'u y'o di an ka finitigilakaw ma ni kuma in bɔra maa dɔw kɔntanna maa dɔw sigara ko cogo di armée française bɛna an ka dugukolo kan ka n'u ka base sigi ka tila k'o base di an ka cɛdenw ma ko nin ye sigakoba ye ani kɔrɔbu mabɛli an bɛna an da don nin babuba 3 la ni ka nin walawala o la n b'a fɔ a ye k'a ka partager kosɛbɛ a y'a partager ka d'a kan lɛgɛsɛ de bɛ bɔ kɔrɔbu mabɛli da ale de bɛ ko dogolen ninnu dɔn nin ko ninnu na a bɛ bɔ n'a ye ni k'a di aw ma o la kɔrɔbu mabɛli ɲɔni an ka don an ka babu kɔnɔ témoignage damadɔ bɛ n bolo ka f'i ye mun kɛra n yɛrɛ ye mɔgɔ ka lakali tɛ dɛ a fɔra n yɛrɛ de ye an ka Mali l'extérieur yɔrɔ diasporaw n balimakɛ dɔw delila k'an wele ko walahi k'ale tun bɛ Faransi ko da b'ale ko sunɔgɔ t'ale ko don dɔ la ko ale y'a kanu ko ka segin ka na Mali la ko ka na fini ta ko ka taa a ka dugu lakana quoi ko ka na jamana in lakana ko mais ko Bubabɛli ko depuis ale ye mankan mɛn antenne sanfɛ bɔlɔlɔ siraw sanfɛ ko ale dusu lafiyara k'ale y'a da ka sunɔgɔ k'ale ka jigi ale jigi fara an ka finitigilakaw la ale ka danaya kurakurayara an ka finitigilakaw la o tɛmɛnen kɔfɛ maa wɛrɛ ye n wele ko k'a f'i ye Bubabɛli ko n'ale ye lamɛn k'a ni fɛn bɛɛ ka kan ko a b'ale ni fa k'ale bɛ da ka sunɔgɔ k'ale bɛ taa ka baarayɔrɔ la hɛrɛ la ka segin hɛrɛ la Bubabɛli témoignage ba 2 an hakili sera ka to nin de la sinon a ka ca maa caman ye n wele yala dakuruɲɛ damadɔ jumɛn b'i bolo k'a fɔ nin maa ninnu ye depuis u sigiyɔrɔ la dɔw bɛ Faransi dɔw bɛ Italie dɔw bɛ Espagne a ka ca u bɛ weleli kɛ à longueur de journée ka e féliciter i ka baara la kɔrɔbu mabɛli dakuruɲɛ damadɔ jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin nin maa ninnu ma. ne m'a f'i ye ko ne tɛ diaspora sara sɔrɔ a la. tiɲɛ don i y'a fɔ yan. au Mali le maire est toujours détesté. i ye ɲuman sira ta i ye kɛlɛ sɔrɔ. tiɲɛ don. sinon i b'i si bɛ kɛ Mali la mɔgɔ t'i tɔgɔ fɔ. mais n'i ye jamana da i ɲɛ ma ayi kunnafonidila bɛ Mali la yan mɔgɔw y'u nin di olu kama. tiɲɛ don. olu ka minɛli la mɔgɔw sara. tiɲɛ don. ala kana mɔgɔ nin bɔ furu la quoi. amiina yarabi Allah. donc ne b'a bila n kunna don o don Abu ne bɛ da fɛn kelen de jɔrɔ bɛ ne la. Kulubali don. Kulubali ne bɛ da fɛn kelen de jɔrɔ bɛ ne la. ala kana ne falen quoi. amiina yarabi. ni bi fɛn foyi jɔrɔ tɛ ne na bi dɛ. foyi kana ne bɔ ka jamana in n b'a fɔ k'a tanu cogo min na ala kana n b'o sira kan quoi. amiina yarabi Allah. ne bɛ se ka fɛn fɛn fɔ n balimakɛ ninnu ye u ma ne kanu foyi kama ni Mali in tɛ. o de y'a to ne k'i ma n ko le Mali a la meilleure diaspora au monde. tiɲɛ don. c'est la meilleure diaspora.
i ɲɛ bɛ Mali passeport ko Mali carte d'identité ko Mali wari ko gɛlɛya o gɛlɛya bɛ Mali kan Mali diaspora nɔ don. C'est la seule diaspora qui représente 12% de notre PIB. Tiens nous. A bɛ baara kɛ ko falen. Malien i bɛ mɔgɔ de ye France, Espagne, Sénégal, Gabon. A dɔgɔnin bɛ a bɛ pari a bɛ bazin dɔ kɔrɔkɛ i b'a sɔrɔ kurusi saba tɛ kɔrɔkɛ bolo. Tiens nous. Kɔrɔkɛ in bɛ baara sugu bɛɛ kɛ ale dɔgɔnin ka se k'i waso n'a ye. I bɛ musokɔrɔba de ye ka taa Makan ka na a bɛ misiri kɔnɔ a bɛ mobili kɔnɔ a denkɛ ni mɔgɔ duuru de bɛ si ɲɔgɔn na mɛ est-ce que i b'a kalama jamana sanfɛ i b'an ka tunkarankew de ka étage 3 4 jɔ fa ni baw de bɛ da kɔnɔ o ma deli ka si so nin kɔnɔ siɲɛ kelen. Siga t'o la. Ala bi ça fait quoi i ye Mali kɛlɛ o kɛlɛ k'a ye ɲɛ sɔrɔ diaspora de b'a financer. Mali ɲɛta hali M5 kɛlɛ grâce à la diaspora. Aujourd'hui, moi je dis qu'on a la meilleure diaspora au monde. Ala tɛ nin tunkaranke ninnu to kɔ quoi. D'accord. I b'a kɔlɔsi kuma bɛɛ bateau bɛ firi ji sanfɛ mais malien bɛ bɔ. Tiens nous. Malien tɔ man di ji la dɛ. Siga t'o kuma la. Vous savez que makɔrɔ ni bakɔrɔ i bɛ malien denmisɛnnin de ka kalan bila. C'est pour cela Mali kɔnɔ n bɛ taamasiyɛn kelen f'i ye bi Kulubali. I b'o jateminɛ dɛ. Denkɛ fɔlɔ tɛ kalan laban Mali la yan. Chaque fois t'a sɔrɔ ale bɛ école bila ka fa bolola don walama a bɛ école bila joona fa sara joona ka ba dɛmɛ i bɛ taa sɔrɔ Mali la 100 o 100 i bɛ taa sɔrɔ denkɛ fɔlɔ n'i ye du ta 100 kɛ i bɛ taa sɔrɔ denkɛ fɔlɔ ma tila école la ou bien a ma se ka kalan ka sababuya kɛ kalan du gɛlɛya kama ale bɛ kalan bila joona ka dɛmɛ don bangebaga ma Ala b'o jamana to kɔ wa han jamana min i bɛ balo i t'i nasɔngɔ bɔbaga dɔn Ala b'o jamana to quoi jamana min so bɛ jɔ k'a ye soden dɔ bila ko mɔgɔ ni dunan ni so tɛ yala tiɲɛ don han Kulubali n'a y'an jan bɛɛ ka taa da Ala bɛ mɔgɔ bila ka Mali ka kɛlɛ kɛ les gens disent que Chine Japon a don ta bɔta nin bɛɛ Ala ka fɛn fitinin de n'Ala ye barika don ko la waati min na Ala bɛ sababu bɔ yɔrɔ caman kana quoi k'a fɔ Mali tunkarankew ye Mali gouvernement ka hakili to ka tunkarankew la wallahi hali ni Mali sira caman dajuguna tunkarankew dɔrɔn bɛ se ka Mali lawuli tiɲɛ don ne ye ko min ye ɲɛla dɛ nin wagati bamanan kɔnɔ dɛ ne ye Mali tunkarankew ye cogo min na dɛ tunkarankew dɔrɔn bɛ se k'u jɔ ni Mali ye siga t'o kuma la c'est pour cela ninnu Mali tunkaranke kana sa ka dɔrɔmɛ kelen ma dɛ n tɛ i b'a ye ɲɛ la dɛ i b'a ye ɲɛ la dɛ siga t'o kuma la kɔrɔ Malien tunkaranke ka dɔrɔmɛ kelen n'i sera ma i b'a ye ɲɛ la dɛ siga t'o kuma la kɔrɔ d'accord mais an da bɛ s'a ma ɲɛfɛ inchallah kɔrɔ merci beaucoup an b'i fo an bɛ tunkarankew yɛrɛ fo ka da kan u ka faso kanu o de b'a to u bɛ bɔ ka nin waleya ninnu kɛ o la an bɛna don an ka baabu fɔlɔ kɔnɔ ni o bɛna tali kɛ an ka jamana kuntigi n'o ye colonel Asimi Goyita a welelen don Qatar ni kunnafoniya in bɔlen ka bin maa caman kumana kɔrɔbugu Mabel yɛrɛ kumana a kan mais maa caman ko k'a kana taa dɔw ko k'a ka taa ko hɛrɛ ko ka d'a kan k'an ka premier ministre bɔra Qatar k'a ma mɛn ko i b'a sɔrɔ ko kumaɲɔgɔn in bɛna kɛ hɛrɛ kɔrɔbugu Mabel n bɛ kuma d'i ma tuguni yala an ka jamana ɲɛmaa welelen don Qatar taga mun na yala e hakilina ye mun ye a kan fɔlɔ yani an ka don a to ko tɔ kɔnɔ Kulubali nin ye ɲininkali ɲumanba de Malien dɔw ma Mali filɛ f'u ye garibu palantalan kɔ quoi kuma dɔw la u bɛ Mali tɔnɔmada wari dɔ nɔfɛ hali commerçant kelen bɛ se k'o sɔrɔ k'o di e k'i miiri Mali bɛ degun kɔnɔ 15 milliards 20 milliards jɔda jumɛn bɛ Mali la ka jɔda ten nafa jumɛn b'a la bi Mali bɛ yɔrɔ min na ko Mali président ka wuli k'a fɔ k'a bɛ taa dugu dɔ la à cause de 15 à 20 milliards tiɲɛ yɛrɛ la o kun tɛ a ye Mali lajɛ bi t'a kun bɔ bon n bɛna Mali échec ju f'i ye dɛ les acteurs du mouvement 91 la olu de ye Mali bi nin garibuya plein minɛn kɔnɔ alors ka jamana in kɛ fantan jamana ye ka sɔrɔ fantan tɛ ka fantanya fɔ ka don an kunna ninnu ye jamana faga de ninnu Mali échec démocratie ka échec ju bɔra leader ninnu de la u nana ni démocratie de sans l'état de droit olu de ye jamana kɛ delili kɛ jamana ye ka jamana kɛ aide au développement minɛyɔrɔ jamana ye ka jamana kɛ misigina jamana ye ka jamana kɛ jamanadenw yɛrɛ k'a don u kunna ko hali u ka sara k'a bɛ bɔ kɔfɛ de ni kɔsa na tɛ Maliyɛnw yɛrɛ kun bolo ko salaire bɛ bɔ kɔfɛ tiɲɛ don France ka appui budgétaire san kuru kana bɛn 60 milliards o nafa ka o ye mun ye o jɔda ka dɔgɔ o ye mun ye n'i miiri France bɛ tɔɲɔ min da anw kan n'u ye mouvement 91 mɔgɔ n b'a daminɛ olu la ka se c'est pour cela minnu b'a fɔ k'a ka taa olu ɲɛ bɛ 15 milliards 20 milliards la olu to min ka mɛ delilikɛla ninnu de ma minnu kɛlen ka Mali ka garibu bilenni tala ye Mali tɛ fantan jamana ye o
dɔgɔ Mali tɔni kelen tun bɛ malo tɔni kelen tun bɛ bɔrɔ 70 de la sima fɔlɔ fɔlɔ ni acteur ninnu nana fanga la ninnu ye Mali sɛnɛ kɛ engrais wari min bɛ don engrais la tɛ don sumansi la u denw bɛ hamburger de dun u denw bɛ pâté de dun u denw bɛ shawarma de dun u denw tɛ kini dun u ye sɛnɛ yɛrɛ kɛ kabiri sɛnɛ bɛ daminɛ sɛnɛ ni engrais bɛ daminɛ depuis engrais bɔrɔ bɛ 500 la bi engrais bɔrɔ bɛ 6000 dɔɔnin na a marché bɛ d'olu mɔgɔ kelenw de ma u bɛ tila ka partout financer n'a ye u ye dun ka fa de faga fɔlɔ siga t'o la u y'o de faga fɔlɔ u ye dun ka fa de faga fɔlɔ ni acteur de mouvement 91 mɔgɔ ninnu de nana ka Mali danbe bɛɛ buja ka Mali siri k'a da k'u denw la hinɛ k'u musow la hinɛ ka jamana kɛ kota ye tenitigiya mana na kota fonction publique mana na kota ka jamana bɔrɔtɔ ka tila k'a nafolo ta ka taa so ta k'a jɔ kɔfɛ e mana suɲɛli dɔn cogo cogo i tɛna dɔn ka tɛmɛ tubabuw kan ale de bɛ wari di ma ordre de billetage ale de b'a bɛɛ dɔn numéro fɛn fɛn bɛ numéro seri fɛn fɛn billet kan ale de b'a bɛɛ dɔn n'a ye min d'i ma France tubabuw bɛ e dɔ k'anw ye kuma dɔ la u bɛ tila ka wari 70% sɔrɔ ka banque la tugun le même numéro tubabuw bɛ anw dɛmɛ ni wari dɔ ye i bɛ taa sɔrɔ tellement que yuguruw bɛ Mali la i bɛ taa sɔrɔ o wari yɛrɛ fɛnɛ tun kɛmɛ sanfɛ i bɛ taa sɔrɔ 70 bɛ retourner t'u ka banque la a bɛ bin tigɛ min kɔnɔ n'o ma marché créé k'a dɔgɔnin bila yen o bɛ marché créé k'a muso bila yen ninnu ye anw faga tan de anw ɲɛ bɛ baarakɛbaliya min na jamana kɔnɔ ni mouvement mɔgɔw de nana n'a ye u ye école dilan ka filière dɔw kɛ est ce que b'a kalama débouché yɛrɛ t'o la sur le marché d'emploi i bɛ taa école la kuma dɔw la e de bɛ yen ka kɛ ka kɛ jumɛn ye i b'i kɔnɔna miiri baara tɛ dɛ e yɛrɛ kan ka kɛ min ye t'o dɔn ka taa da tubabuw ɲɛkɔrɔ dɔrɔn ka wari minɛ o wari n bɛ ka wari ɲini na dɔgɔ f'i ye parce que Qatar k'ale b'anw financer sur 5 volets a volet kelen kelen fɛn o fɛn bɛ yen Qatar de bɛ ka anw bila a bɛɛ dingɛ kɔnɔ a sɛbɛn ka bila an bɛ ɲɔgɔn na bi dɛ dɔgɔ an bɛ ɲɔgɔn na bi dɛ n bɛ ka kumaw de f'i ɲɛna c'est pour ça marabaga dɔw ye anw kɛ garibu de an kunkolo la depuis transition nana i y'a ye delili la sanction sugu bɛɛ kɛra i y'a bɔlen ko mun aw ko ko Qatar o 15 milliards 20 milliards Qatar ye joli don Mali terrorisme na o man ca ni 15 milliards 20 milliards sigurama 1000 yan Qatar ye joli don anw ka dugu dafili la Qatar ye joli occidentaux bɛ opération fɛn fɛn kɛ c'est financé par Qatar i ye mɛn force impérialiste bɛ fantan jamana fɛn fɛn ci nin dugu ninnu de bɛ na à travers leurs ONG yanni ka bɔnɛ ni hɛrɛ lase mɔgɔ ma bɔnɛ hɛrɛ to yen i ka bɔnɛ to yen i k'a to a tigi ka balo a yɛrɛ i bɛ n'i jɔ bi ko Assimi bɛ taa Qatar pour quel intérêt ne kumana yan kunnafonidila dɔw ye ne photo ta k'a tigɛ k'a fili k'a figɛ a ye ta kɛ Ala kama a ka taa Facebook sanfɛ ne bɛ se ka fili c'est vrai ne ye jɔn filibagatɔ de ye kunnafoni de don ne de ko n ko Alassane Dramane Ouattara ka représentant ye Sarkozy ye i ye kuma in fɔ kuma in bɛ kunnafoni bɔlɔlɔ sira caman kan ne de ko n bɛ segin kuma kɛ ka plateau kan Alassane Dramane Ouattara ka représentant de au Qatar a ka représentant de Sarkozy ye pour des affaires juridiques ambassadeur de don mun bɛ farafindugu ka ambassadeur se kɛ tubabu ye nasara ye a ye mɔgɔ min remplacer o t'o de ko maître Mamadi Diané ne bɛ se ka fili n bɛ se ka nkalon tigɛ mais n'aw taara lajɛ k'a tiɲɛna di ne b'o de ɲɔgɔn tɛ o ne ko dugu Qatar Sarkozy ni Alassane Dramane Ouattara bɛ tan de n'i ye Mali k'a daminɛ Mali ci k'a yɛrɛ kɛ rébellion gindo ka MLA créer a cerveau n'a gindo n'a fɛn bɛɛ c'est Sarkozy c'est Sarkozy c'est Sarkozy o Sarkozy bɛ o de bɛ Qatar ka entertainment même Qatar ka chaîne hôtelière minnu bɛ yen kategori Sarkozy bɛ yɔrɔ min na ko bi a bɛ Qatar ka bien dɔ gérer valeur de 1 milliard de dollars une chaîne hôtelière a bɛ kan ka implantation kɛ Afrique kɔnɔ i bɛ t'i ka président ɲuman na bɔ a ma i deli wari la a ma i deli foyi la parce que bi Qatar y'a ye a bɛ ka terrorisme financer Ala y'a kɛ Mali ye se sɔrɔ terroristes yɛrɛ kɛra jusqu'à ce qu'ils sont désorganisés sur le terrain mais t'u bolo tout dugu minɛla taliki mɛ terroristes bolo ça fait 5 km à rayon a bɛ wulili kɛ o de kɔnɔna la mais tellement que armée malienne gosi u yɛrɛ kɛra
ou dɔw bɛ Burkina frontière la dɔw bɛ Niger frontière la tali yɛrɛ tɛna marché tugun mun tora sisan wari yɛrɛ kɛra kɔn ka récupérer e dun y'a dabɔ jamana ka ressource de kama aw bɛ ɲinɛ min kɔ Mali ka bloc 4 5 de bɛ yen politiciens n bɛ so ma don ne ka débat la mais n bɛ nin yɔrɔnin dɔrɔn f'i ye Mali pétrole bɔli daminɛlen permis d'exploration an ka politiciens y'a tila ko 3 politiciens 3 tila ko 3 kelen u y'o di nanzaraw ma 2 u y'o tila u yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ donc u ni Algérie y'o négocier Allahu Akbar an ka jamana kɔnɔ Allahu Akbar i y'a faamuya ni Mali les sites pétroliers les 29 sites pétroliers a tilalen don ni 3 ni ɲɔgɔn cɛ o mɔgɔ kelen de na Europe créer pétrole bɔfɛn Europe min bɛ pétrole baaraw ni fɛnw kɛ maintenant o Europe autorité min bɛ pétrole baaraw ni fɛnw kɛ o Europe créer il y a manque de compétences o de ka baara ka permis dɔrɔn di d'accord u y'o permis de bɔ k'a tila u ni ɲɔgɔn cɛ c'est ça qui fait que bloc dɔw bɛ yen o bloc ninnu tɛ se ka bɔ Total ni France i sigi bloc dɔw kan contrat t'a la an wuli ka na sa an wuli kun Qatar mais kuma bɛɛ tɛ fɔ don kelen Assimi ta kun Qatar ni Qatar tɛna k'a to yen ale de ye wɔlifɛn ta ni mɔgɔ ye fɛn d'i ma i b'a bila parce que bi avec nos radars avec nos moyens de surveillance an ka site pétrolier bɛɛ yera min b'a la ka bɔ min t'a la ka bɔ a bɛɛ yera u b'a fɔ fɛn de ma ko oléoduc o de ye tuyauba min bɛ da pétrole la k'a yɛrɛkɛ ka taa maintenant o dali société si tɛ ka sɔn k'o da par sabula n'i y'a da terroriste b'a ci investissement risque y'o de mun de bɛ to sisan ala ye u ye wari fɛn fɛn don walasa Mali ka bin a bɛɛ kɛra fu ye ale dun ye nafolo min bɔ c'est trop mais bi ale bɛ ka siran mun ye il y a une société chinoise o de fana ɲɔgɔn tɛ pétrole bɔli la en temps de guerre ni guerre bɛ sen na parce que Mali bɛna ka pétrole bɔ an tɛ guerre bannen kɔnɔ donc ale bɛ ka siran o kana minɛ k'o don société in ma wari dekun ninnu fɛn filɛ nin d'accord donc a ka wari to yen Assimi tɛ taa an fana ka pétrole bɛ to an bolo a ta tɛ a ɲa ala de m'a d'a ma ale m'a di ala de y'a di Assimi tɛ taa Assimi ka voyage Qatar bɛɛ b'a dɔn ko hɛrɛ tɛ a y'a nafa kelen fɔ n ye wari min b'a kɔnɔ a cayalen b'a 15 à 20 milliards et ça fait quoi Mali kan ka bɔ nin bolo ninnu bolo deliw ni non Mali tɛ développement et de développement an bɔra o kɔnɔ sa an bɛ partenaire ni coopération de kɔ san kalo 3 an bɛ embargo kɔnɔ an bɛ embargo kɔnɔ an y'a kalo 3 sɔrɔ ka ban malidenw hinɛna gouvernement na k'i muɲu ka sabali mais bi i tun bɛ embargo i tun na embargo sigi sen kan revendication minnu tun bɛ sen na ale ni grève minnu tun bolo n'o tun kɛra an ni embargo tun tɛ jamana tun bɛ dafiri an ni tun ye 1000 milliards di Mali ma ni Sénégal ka problème tun ma ɲɛnabɔ a bɛ gɛlɛya tɛ gɛlɛya mais bi embargo sigira Mali kan Sénégal sabalila ka sigi u kɔ commerçants sabalila ka sigi u kɔ chauffeurs seginn'u kɔ transporteurs y'u muɲu Mali ma bɔ nɔgɔ la bɛn ka wusa ni wari siga t'o la bɛn ka wusa ni wari k'a f'i ɲɛna ne de y'a fɔ Qatar de bɛ Côte d'Ivoire ka intérêt caman Sarkozy de bɛ Côte d'Ivoire ka intérêt caman représenté Qatar a ni Alassane bɛ taa wa a tɛ taa k'a fɔ a tigilamɔgɔw ye n'u bɛ kuma ɲini ɲɔgɔn la ka taa ɲini ɲɔgɔn la nin ye mun ko ye i ka jamana i bɛ se to cogo di un président qui est isolé diplomatiquement i b'o la bɔ ka taa Qatar mun na ministre ni premier ministre b'a bolo mɔgɔ min ma taa a ka sous région yɛrɛ na d'accord kɔrɔ an bɛ se ka danganiya k'ala ka taa CEDEAO la ka fisa ka taa Qatar a ka taa CEDEAO yɛrɛ na ne b'a fɔ bi n ko est ce que b'a kalama ne jigi b'a kan ka tɛmɛ Qatar ta mais Qatar mais c'est n'u ko mɔgɔ min ye gɛlɛya ta k'i ka jamana sɛgɛrɛ tiɲɛ yɛrɛ la i n'o bolo man ka di ɲɔgɔn ma bilen dɛ hali n'a bolo bɛ di ɲɔgɔn ma mais nin t'o wagati n'a bɛ na a ka na o kumana mun bɛ Qatar masakɛ dɛsɛ munna ministre de ma se ka b'u ni ɲɔgɔn cɛ tiɲɛ yɛrɛ la o kan ka se k'o kɛ munna o kan ka se k'o kɛ munna Mali ambassadeur tɛ yen wa n t'a ɲɛ dɔn mais Mali ambassadeur tɛ yen wa ne ma fili a kan ka sɔrɔ yen donc tɛmɛ ni ka kuma ye ɲininka kuma min na kuma laban ye min ye dɔrɔn a tɛ taa d'accord c'est tout
d'accord kɔrɔbu mabel n b'i fo i ka nin walawalali na kosɛbɛ d'accord i ka kuma kɔnɔ sisan i da sera pétrole ko yɔrɔ ma kɔrɔbu mabel pétrole ko in a kuma caya bɛ dɛ i yɛrɛ ka laseli dɔ senfɛ i da sera dugu dɔ kidali dugu dɔ ma ko pétrole bɛ yen ko a nabɔnan k'a tonnen bɛ yen yala an ka autorités kan ka mun de kɛ yala o pétrole ninnu kana tiɲɛ u kana tiɲɛ an ka se k'u minɛ k'u don an sagonada fɛ k'u kɛ an mago ye kɔrɔbu mabel. U b'a fɔ fɛn dɔ ma ko sable lumineux. Sable lumineux. Ni pétrole ye nappe de ye n'a mɛnna n'a ma bɔ a bɛ cɛncɛn ɲini fa bɛ fogun. Ne ka kuma kun bɛ nin de kan mais n'i bɛ kuma i bɛ se ka humour dɔ don a la ka yɛlɛko dɔ don a la k'a fɔ bɔlun b'a soli nin b'a kɛ tan mais maa min b'i kɔ ko man dɔgɔ ale bolo sinon hali n'i y'a tigi y'a da kɛ k'a min a bɔra de o. A bɔra de. O ti tiɲɛ wa. Tiɲɛ don. donc n'an bɛ nin yɔrɔ min na tan an ka yɔrɔ pétrole bɔyɔrɔ caman de bɛ yen an ka tu caman de bɛ yen min sera bɔli a gisement bɛ ka yɛlɛn kosɛbɛ a bɛ ka nappe franchi ka yɛlɛn c'est la raison pour laquelle on n'attend plus la fin de la crise crise in mɔgɔ t'a ban kuma dɔn i b'i labɛn a kɔnɔ de parce que ni fangatigi fila ɲɔgɔn sɔrɔ i ka jamana sanfɛ i b'a lajɛ i ka hɛrɛ bɛ min bolo i bɛ tugu o kɔ c'est pour cela le Mali a choisi la Russie. Parce qu'en Russie, il est partenaire. La Russie était le premier partenaire économique. En 1961, 62, 63, la Russie est le premier partenaire. En sauté tellement bien Russie de Abedjo, en calantant bien Russie de Akamu, en armée Kalabe, Mourbouklé la fois qu'on a sait Wati Djama, Russie de Abedjo. C'est gâteau là. Alicini en mado de formation en Russie. En officier nous sous-officiers nos soldats, ma papi c'est qui en encore Russie de a formé. Mali armée créée ni santé. Compétentement on a sur le plan militaire même sur les même radio blanc usine les sous ni pédale ni bekuma on va sanu boro min kumé fa kumé kalana il sud kumba bo amana ba fare ñokona fe chamana mali armira tane ko sobe d'accord donc ka fo bi pétrole mun bi ni a kuma fo sirana tala le Mali est riche en sous-sol. Mali sous-sol c'est bien riche. C'est gâteau kuma la. Tout kuma la, tout gâteau là. Mais à des bons moulins, marchable investisseur mun be no lui en va citer ou ça, no lui en va passer un négocier, no lui en va pétrole au sang. On lui tire son gars parce que terrorisme fanga, on lui a fait de mais il y a clac clac de Mali n'a pas de rouge. On va dire que toi boula, mais arrêtez nous. Ah? Awo. Mali dinju. Ngo de finade. Là. Oui, nya fina ngwe permis clako saba. Oui, dodi Francima. Ka dodi Algérie ma Algérie soto de ko sonatra ko yododo ma. Donc au sote fene la kata paradigme do fene créer ko to ko eni. On est si petit fene kanga jetu ale ni baraka pétrolium ko in compliqué lendo. Ah compliqué lendo. Ni beba. Mali tourisme financement ju ro ka jafo ka faka. Allahu akbar. Ha? Yo famu donc Mali est femme jouer min tout le bolo olu bolla kata vers le côté de l'Europe l'Est kata offrir wabuma 150 millions de dollars awo a caution ni fait yoy ou ba dima ibo reverser ya donta bota kuma chama d'accord donc olu kile ko kuma mina o sote nous ne fena na to olu ne fena na ni mercenaires na a critique rataouye kanu ya la kana ou exploration na wati mina arrête de faire notre takana c'est un jamana kan folo mobile soin fin B usine 4 soin fin B un projet de des projets finissants projet de 3 ans 4 ans mais mobile yo croix oui au projet par exemple de mobile mine on devait faire bandi de koka foko ka akoko mi yembarake le mobile mine là ta mobile fait d'affaires du là et moi monté wa moi wa binan soro no fait d'affaires do ni million 2 million euro véhicule 33 43 millions avec 5 millions 2 millions euro et be million clinati ma ka projet bana kama million ni innovata donc on a digo de la foko na ke ali ni yere ma a marché duma so yere bi barake ibe fentu fen mali kono mali ndino de nana Allahu akbar ha korobu mabel ni te badin fo dogon nu ya anda kan ke nu ya masine ski tien Allahu akbar ani be dikun chamana mali kono be jué ni maraba ka folo ni wa nu ne chesilo no alibi kulu date voilà wa ma jo ala lesini ku ye jamana ci d'accord kro merci ami fo ko sobe igani wala wala lina akila family chama sorlanna ame buli bribri amna do anga babu flanan kono ni do damne ni o kera dene du klafe anya yi ka foko risuka avion bele bele pado tuna anga aéroport kono ni o aéroport murbu kite
o aéroport kɔnɔ avion cunnen an y'a ye ko hélico 2 bɔra kɔnɔ ko ani radar caman radar de surveillance k'o nana di an ka finitigilakaw ma ni u kunbɛra ni Umar Jara ye ni ale général de division n'ale ye an ka chef d'état major ye ale de y'u reçoit ko a bɔra Russie la ka na di an ka faamaw ma yala ni minɛn minnu nana Kɔrɔbugu Mabel i ka kunnafoni dɔnta ye mun ye ni minɛn ninnu kan ni minɛn ninnu bɛna kɛ ka baara jumɛn kɛ ni minɛn ninnu nafa ye jumɛn ni jumɛn komi nin y'a kun filanan ye yala i bɛ se k'i da don o la. an ka radar ninnu fɛn de b'u la u b'a fɔ min ma ko onde dɔ de b'u la. onde ni radar in yɛrɛ ka avantage fɔlɔ ye mun ye a bɛ communication de ta joona kojugu n'an b'a fɔ o ma radar 59 NCC o de radar b'an bolo nin ye tan. A cap champ d'action, ça fait 800 000 km par heure. Et 8 000 km par heure. 8 000 km par heure. A qui n'y est tant, quand n'y est fli, avec kilomètres qu'on a pas, chacun dit. A ka champ, au français, ça fait 350 à 400 km. Alors, altitude, 200 km. A b'i to yan ka Niger ye ka Nigeria ye ka Togo ye ka Benin ye ka Ghana ye ka Libye ye n'a y'i kɔ don a bɛ Mauritanie ye a bɛ Burkina ye a bɛ Côte d'Ivoire ye ale b'aw to yen n'a min y'aw diya a y'a labɛn aw bɛ fɛn fɛn fɔ a bɛɛ captelen don a bɛ 1000 objets de suivre ɲɔgɔn fɛ a b'olu tila tugun est-ce que i b'a kalama en 8 cibles fɛn ba kelen n'a y'a diya a bɛ avion missile mɔgɔ moto i y'a faamu bara radar yɛrɛ a ɲɔgɔnna radar wɛrɛ n'a y'a jatun a bɛ fusée ka taa bila fɛn suguya sira fo 1000 a bɛ se k'o bɛɛ suit ɲɔgɔn fɛ n'a b'a ka champ d'action kɔnɔ a bɛ tila k'o fɛn suguya 1000 fɛnɛ tila sigiyɔrɔma 8 k'a bɛɛ d'i ma a b'o tila sigiyɔrɔma 8 radar in bɛ nin de kɛ radar nin a ka jugu fin de ma san fin san kaba san bɛ karalen ou san fini don tubabuw b'a to de ni san fina tuma min na u ka mirage 2000 bɛ wuli o n'o wulila o bɛ taa sankolo yɔrɔ la u b'a fɔ ko stratosphère n'o o taara o de fana bɛ sankaba fɔlɔ sanfɛ n'o o bilala sankaba fɔlɔ sanfɛ o b'i to de la parce que n'i y'a mɛn san fini k'i tɛ fɛ ale bɛ sankaba sanfɛ donc a bɛ se ka baara caman kɛ o de bɛ se ka tiɲɛni caman kɛ ka jamana kɔnɔ tubabuw b'anw attaquer u bɛ fɛn caman fili samiya waati de radar in bɛ sanfin de fɛn bɛ fin kɔnɔ ka na a ye ta yɛrɛ belebelew de a ka radar image b'a la u b'a fɔ de ma est-ce que i b'a kalama ko RDM radar Doppler de don Doppler ti dɔwɛrɛ min bɛ fɛn misɛnnin ka fɛn ta ka a bɔ nɔgɔ la ni k'a wɔlɔwɔlɔ k'a da a filɛ kɔrɔ n'i taara arajo kɛ arajo bɛ fɛn fiɲɛnin bɔ k'a yɛlɛ n'i bɔr'o la i bɛ taa scanner kɛ tiɲɛ don u b'a fɔ fɛn dɔ ma médecine kan na ko imagerie Doppler o de ye ka maa kɔnɔna walanwalan k'a da fɛn min dogolen don k'a dɔn bon o yɛrɛ ɲɛ b'o la dɛ o image in de bɛ radar in na a bɛ dugu opéré de k'a lajɛ dugu kɔnɔ ci k'a lajɛ d'accord kun n'a kun e ne ko de tun b'a la ko MI24P MI24P ale bɛ cɛ 7 ta a b'o fili radar b'ale fɛnɛ la arrière ani avant ale b'i to ka taa a bɛ kisɛ ci fɛn b'a kɔ a b'o fɛnɛ gosi i b'a ye k'a fɔ roquette 2 b'ale la o roquette kelen o kelen o bɛ 250 coups de bɔ ciko kelen roquette 2 b'a la missile pour missile o caman b'a duguma i y'o faamu donc a b'a to kɛlɛ la a bɛ se ka nin bɛɛ fili ɲɔgɔn fɛ ka taa a ka sortie filanan ye mun ye ça c'est la destruction de la base aéroterrestre n'a y'o ci ɲɛna a bɛ bɔ mun ci o de ye MP311 ye n'a y'a gosi donc fɛn fɛn ale bɛ jigin dugu jukɔrɔ à 10 mètres de profondeur ka sɔrɔ ka dugu wuli k'a dafiri da la k'i sigi a barika ye Russie barika ye Russie a tɛ tɛmɛ o kan kɔrɔ kɔrɔ tiɲɛ yɛrɛ la ne tɛ maa tɛ nin fɔ an ye donc n'a bɔr'o la a bɛ ka base aéronaval o ye mun ye bateauba minnu bɛ taa accoster ports la n'u u bɛna ka na avion yɛlɛ o sanfɛ ka taa dugu ci n'an m'o kɛ dugu 2 bɛ yen Sigana b'o la dɛ Kɔnɔwari an nin tɛ dɛ an nin tɛ Côte d'Ivoire
an nin tɛ u ye flotte dɔw yɔrɔ u ye u taara ka taa avion dɔw di Côte-d'Ivoire ma hélico 15 de livrer la fɔlɔ o ye mun ye parce que Israéliens de kɛlen bɛ ka Côte-d'Ivoire fɛn caman bɛ yen Israéliens de kɛlen bɛ k'i jɔ ka souhaiter fɛn caman bɛ yen aw t'o yɔrɔ dɔn Tiɲɛna, an t'o yɔrɔ dɔn kɔrɔ. aw t'o yɔrɔ dɔn u bɛ ka minɛ min di c'est pas pour la Côte-d'Ivoire dɛ tubabuw bɛ ka minɛ non 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 tubabuw tɛ sɔn embrasser dɔw d'u ka armée ah non 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 dabɔlen don jɔn kama. ayi i bɛ hakili to nin na dɛ u bɛ ka minɛn fɛn fɛn di Côte-d'Ivoire ni Niger ma u yɛrɛ ka minɛnw de don parce que u bɛna redéploiement min kɛ u bɛna minɛn utiliser Mali de kama n'u taara n'u ka minɛn bɛ taa i b'i sigi i b'a ye i b'i sigi d'accord kɔrɔ. Faransi ka Kayima a ka tigiri a ka hélico dɔ bɛ ko Kayima ni tigiri dilan k'a ye k'a feere Afrique dugu ma Faransi ye minɛn min di Union européenne ye minɛn min di Ukraine ma nin kalo damadɔ kɔnɔna la san 9 a m'a dɛmɛ kɛ Mali ye kɔsa in na a ye minɛn min di u ye appui min di Ukraine ma san 9 Union européenne m'a dɛmɛ ka anw ye Faransi ka hélico tigiri feere anw ma a ka hélico Kayima dilan k'a feere anw ma parce que minɛn min b'a bolo a t'a feere ma n'o tɛ i bɛ bɔ nɔgɔ la Allahu akbar ŋaniya juguya ani yɛrɛ juguya ka n'u dabiri anw jeli la awɔ don o don dɛ on veut aider le Mali e tɛ se i yɛrɛ kɔrɔ e yɛrɛ tɛ se i yɛrɛ kɔrɔ d'accord kɔrɔ o faamuna kosɛbɛ kɔrɔ maliyɛnw bɛ fɛ ka mun dɔn yala bɛnkan jumɛn kan ni minɛn minnu bɛ ka na di an ma Russie fɛ bɛnkan jumɛn de kan ni minɛn ninnu bɛ ka na bɛnkan wɛrɛ tɛ koyi donc n bɛna technique di ma CC la d'accord minɛn sancogo ye sancogo fila ye e b'a fɔ fɛn ma ko wari ye moyen d'échange de effectivement o don m'a dɔn n'i y'a faamuya donc e bɛ wari ta de ka taa di devise tigi dɔ ma ka devise la min ka wari la kodɔnnen don diɲɛ kɔnɔ maintenant n'i y'o kɛ o ye sanni cogoya dɔ ye sanni cogoya dɔ ye mun ye fɛn min yɛrɛ bɛ kɛ wari ye n'o ye nafolo ye nafolo ni wari tɛ kelen ye o tɛ kelen ye nafolo de ye bikan dugukolo dugujɔgɔla sanu marijanɛ lulu bauxite esibakalaw n'a ɲɔgɔnnaw gaziw donc an bɛ ka nin sanni mun ye an tɛ ka nin sanni nafolo ye dɛ wari ye dɛ an bɛ ka nin sanni nafolo de kɔrɔ Bumabel wayi bon nafolo min b'an bolo anw tɛ dɛsɛ foyi la diɲɛ kɔnɔ Mali tɛ se ka dɛsɛ foyi la diɲɛ kɔnɔ ka taa san mais wari Mali tɛ se ka fɛn san ni wari ye mais Mali bɛ fɛn san ni nafolo ye Mali dɔnnikɛlaw ma nin yɔrɔ ne faamuya wa Assimi ye ne faamuya c'est pour cela Assimi ye wari bila kɛrɛfɛ o de to an bɛ ka sanctionner wari la an tɛ ka effet senti parce que an bɛ ka baara kɛ ni nafolo ye tiɲɛ don kɔrɔ a tɛ tɛmɛ nin kan i y'a faamu donc ni nafolo in na i ye minɛn min nalen ye o bila kɛrɛfɛ hélico in o bila kɛrɛfɛ radar nin o bila kɛrɛfɛ bali cargaison 1000 ni kɔ de tun bɛ yen kɔrɔ o ma fɔ officiellement dɛ n terikɛ kɔrɔ o baara de bannen don pewu n terikɛ u ye sɔrɔsikɛ kun dilan ni fini de mais marifa tun t'a bolo marifakisɛ t'a bolo c'est pour cela Mali armée ma deli ka ni ɲɔgɔn waati sɔrɔ étant soudé i b'a dɔn armée bɛ gɛlɛya sɔrɔ mun na si vraiment successivement des différents régimes ni armée tɛmɛn'u bolo kɔnɔna fɛ ka na i t'a sɔrɔ régime bɛɛ n'a ka sɔrɔsi don mais Mali sɔrɔsiw ye nin bɛɛ to yen kabiri Musa ka waati Alpha ka waati est-ce que b'a kalama Amadu Tumani Ture ka waati Ibeka ka waati Kasa ka waati armée bɛɛ farala ɲɔgɔn kan armée ka avantage yɛrɛ fɔlɔ filɛ mɔgɔw b'a kɛ kɛlɛkɛminɛ tɛ l'armée a été unifiée armée kɛra kelen ye moral de bɛ troupe la kojugu sɔrɔsi non o de ye an ka avantage fɔlɔ ye donc i ye minɛn mun bɔlen ka n'o lajɛ i ye kɛsuba dɔw ye o mana birilen bolo kunna olu kɔnɔna to kɛlɛcɛli ma n terikɛ an t'an ka kɛlɛkɛminɛn bɛ fɔ o de y'a kɛ min si ye Mali kɛra capina ye nin de sugudɔnbali maa si tɛ Mali sugu dɔn Mali tun bɛ taa ni 1964 65 66 67 fo ka na 72 73 la i b'a dɔn min kɛra la guerre de Noël la guerre des pauvres en 1986 o guerre mun kɛra anw ni an dafɛ jamana dɔ ɲɔgɔn cɛ n tɛna dugu tɔgɔ fɔ maintenant o kɛlɛ kɛlen Faransi anw tɔɲɔgɔn koyi dɔgɔ Faransi anw tɔɲɔgɔn dɛ à travers Libye min en 87-88 anw de ye duruduru ni tantan jamana in de ye duruduru ni tantan fara ɲɔgɔn kan Libye dɛmɛ ka finikɔrɔ bɔ ka taa Libye o Libye kelen de donna janfa la o de tun ye Faransi ka pion fɔlɔfɔlɔ ye à travers François Mitterrand o de ye mɔgɔ bila ka na ko ka na
ko kana Mali armée lajɛ k'ale bɛ fɛ ka Mali dɛmɛ contre la guerre dans la guerre de Noël la Mali guerre min bɛ senna k'ale bɛ fɛ ka Mali dɛmɛ a ye mɔgɔ bila ka na a taara Kadafi fɛ yen François Mitterrand Kadafi wele a bɛ fɛ ka Mali armée évaluer o y'a sɔrɔ Mali ni Russie ka coopération minɛn min bɛ Mali bolo dugu si tɛ min tun b'a da dɔn a sirannen don Faransi siranna Mali ɲɛ mais c'est démocrates y'an faga de quoi olu de y'an ka armée ta k'a jɛnsɛn flamme de la paix la quoi olu de y'an faga quoi Allahu Akbar mɔgɔ si tun tɛ se ka Mali armée dan fɔ dɔgɔmɛ histoire de fie bi dɛ kɔrɔnin tɛ mɔgɔ tɛ nin fɔ u ye mɔgɔ bila ka na ko kana Mali armée k'ale bɛ fɛ ka armée dɛmɛ ko armée évaluer tellement que Moussa c'est un stratège c'est un fin stratège Moussa kunkolo bɛ baara kɛ au doit en sɔrɔ il y a des vrais conseillers autour de Moussa des vrais conseillers militaires u nana Moussa taara matériel défectueux minɛn kɔrɔw ni minɛn tiɲɛniw de ta k'a jira Kadafi la fɛrɛ filɛ Kadafi ye téléphone bɔ tɔnkɔrɔ ka Mitterrand wele ko foyi tɛ Mali bolo kɔrɔ donc mais ne y'a f'i ɲɛna taa balen Forobamugu la une colonne de chars d'assaut char chaînement ninnu 85 tenkɔrɔ k'a jɔ Yoroso k'a dabu la kile n ka cɛ 84 divisions infanterie kun y'o de ye cɛkulu sigiyɔrɔma 85 cɛkulu kelen o kelen se b'a kalama cɛ 15 b'a la k'o kalifa don sergent dɔ la cɛdenw dalen bɛ tu la k'o kɛ k'o appuyer tun à part 11 chasseurs 11 MiG 21 o y'a sɔrɔ MiG 21 de tun bɛ Mali bolo mais fo ka kaba nɔgɔ fin mugu fɛ yɔrɔnin bɛɛ la François Mitterrand ko Kadafi k'i ye nɛgɛnɛ a bɔ a yɛrɛ ko Moussa ye min jira n na a ma nin jira ne la dɛ i bɛna dɔw de la ko masakɛya ye gindo de ye quoi démocratie jamana ni président minnu tɛmɛna o y'an lebu ni deli de parce que n'i bɛ mɔgɔ deli i bɛ t'i lebu bɛɛ de yira a la o d'accord kɔrɔ finna kuma la fɛnna minɛn minnu nana nin ti foyi ye nin ye fitininin de nin ye min yirali la quoi n'i y'a améliorer ko ninnu tɔgɔ fɔ parce que fɛn minnu don c'est civil et militaire à la fois u bɛ se ka civil baara fana kɛ n'o tɛ fɛnw bɛ yan an t'olu tɔgɔ f'i ye Kulubali olu tɔgɔ tɛ f'i ye d'accord voilà kɔrɔ an b'i fo kosɛbɛ i ka nin analyse in na an ka cɛdenw yɛrɛ ko k'u b'i fo kosɛbɛ ka d'a kan i ka nin kuma ninnu k'a bɛ ka moral dɔw la a bɛ k'olu dili don kura ye a bɛ ka danaya kurakuraya olu dusukun na k'u b'i fo kosɛbɛ k'u bɛ ka danaya kurakuraya olu ni civiliw ni ɲɔgɔn cɛ kɔrɔnfɛ fan fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la kɔrɔ o tɛmɛnen kɔfɛ kɔrɔ kunnafoniyaw bɔra ka bin kununko ko armée française k'u ka base min bɛ gosi n'o ye Gawo mara ye k'u ye a clé di an ka faamaw ma kɔrɔ ni kunnafoniya in bɔlen k'a bin maa caman kɔntanna dɔw ko ko bɛɛ tɛ bosuma ye dɛ ko k'olu sigalen don ko comment est-ce que ninnu bɛna anw ka jamana kɔnɔ ka n'u ka base sigi anw ka jamana kɔnɔ ka tila tuguni k'o base clé di anw ma ko olu bɛna taa ko a mɛnna u ka tagali ko kuma fɔlen k'u ko k'a daminɛ kalo 4 fo ka taa se kalo 6 ma k'u ka tagali bɛ kɛ o hukumu de kɔnɔna la ko hali bi olu bɛ yan u bɛ k'u déplacer ka bɔ yɔrɔ dɔ de la ka taa yɔrɔ dɔ la ko tagali ko t'u kɔnɔ yala nin waleya min kɛra kunun kɔrɔ an bɛ se k'a danganiya ko nin ye Barikani ka opération laban ye an ka jamana kɔnɔ wa dɔgɔ n bolo bila k'i sɔn mɔgɔ sɛbɛn tɛ dɛ Sarkozy Macron ye Assimi dala minɛ Assimi kelen ka fɔ ko minɛn tɛ ka taa ko non ko ale bɛ taa en bon ordre tiɲɛ don a y'an dala minɛ dɛ a ma diya Assimi ye dɛ a ma diya Assimi a ye 6 mois min fɔ an t'o kɔnɔ o ka ca minnu bɛ k'a fɔ ko u bɛ ka tile d'an ma n y'o de f'i ɲɛna n bolo bila k'i sɔn mɔgɔ sɛbɛn tɛ a m'a d'a ma a yɛrɛ ma dɛ Barikani bɛ yan Barikani ye kan min d'a ma n'o ye Gossi ye a bɛ fɔ o de ma ko camp d'opération Barikani ka kan tɔw bɛ yen dɛ a ka opération kɛyɔrɔ de tun ye nin ye ni a bɛ opération kɛ yɔrɔ o yɔrɔ dugu o dugu la bɛɛ bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ Gossi de opération planifiée o bɛ yen d'accord maliyɛnw ka fɛnw ɲini k'u kɔrɔ ka bɔ ɲɔgɔn na maintenant mun de kɛra Mali armée ko a ye couloir 2 tigɛ Faransi la ani espace damadɔ fɔlɔfɔlɔ ni Mali armée tun bɛ intervention kɛ
ninnu ka avion kun bɛ wuli ka position photo ta ka tila k'a transférer i b'a sɔrɔ i ka compte de GPS kun ye mɔgɔ d'i ma k'a bɛ yɔrɔ min na a bɛ yɔrɔ min na a bɛ yɔrɔ min na n'i nana k'i bɛ fara ko i b'a sɔrɔ u bɛɛ taara o y'a sɔrɔ an ka information kun vraiment c'était pas c'était a kun infiltré don ça fait fɛn min don a kun bɛ bɛɛ bolo maintenant MINUSMA France ATM Mali y'a f'u ɲɛna n tɛ fɛ k'aw ye nin yɔrɔ kofɔlen ninnu na o y'a sɔrɔ Mali ye site jadisi bɛɛ yɔrɔ dɔn ka ban jadisiw dagalen don yɔrɔ o yɔrɔ a y'a bɛɛ photo ta n'a ka renseignement ye k'a bɛɛ dɔn maintenant avion panne tigɛra France la France tɛ se ka foyi kɛ tugun a ka MINUSMA a tigɛra o fɛnɛ la a ka ATM a tigɛra o fɛnɛ na o MINUSMA fɛnɛ kɔnɔ a bila kunna président ko contingent mun fɛnɛ bɛ yen o fɛnɛ bɛ yen i dilan ka mɔgɔ kelen mission fila jamana kelen kɔnɔ i dilan k'a ye don jumɛn a bɛ fɔ o mission u ka opération u ka mission in de tɔgɔ ko NUCAM u ka o non seulement u bɛ yen ka MINUSMA u bɛ MINUSMA contingent kɔnɔ u bɛ Barkhane fɛnɛ kɔnɔ i miiri contingent kelen deux missions ni Mali ta aw bɛ nin ye min ala Mali kun sara koyi donc u ka hélico dɔw kun bɛ yen A400 dɔw kun bɛ yen u y'a bɛɛ tigɛ a si tɛ ban ka se an ka kɛlɛ gidoma yɔrɔ la donc a y'a ye k'a fɔ ale ka nin kan in bɛ opération de la n'i y'a mɛn i bɛ opération cɛ i bɛ intervention de kɛ yɔrɔ bɛɛ tigɛlen de la i bɛ se ka mun kɛ bilen. i tɛ se ka foyi kɛ. minnu bɛ ka kuma gosi bila k'u ye nin gosi kun tɔ kunun a bɛ tile da ma waati min na o sɔrɔ kun tora mɔgɔ 100 ani dɔɔni a ma di ten dɛ an ye inventaire de kɛ wa marifa ni fɛn dɔw bɛ olu ta yɔrɔ ma ye dɛ n'a yera mɔgɔ bolo a don a ka minɛn dɔw bɛ olu ma fɛn dɛ inventaire la an ma fɛn dɔw jateminɛ dɛ olu ma ye fɔlɔ olu ma ye a y'i jɔ an ye inventaire de kɛ point par point e bɛna ni mɔgɔ nana fɔ o la ko mɔgɔ nana ka base di ma ko o bɛ sin k'o clé di ma n'i y'a gɛn a b'a clé di ma kɛ France ye base fɛn fɛn bila an bɛna segin a bɛɛ kan parce que a bɛɛ plan b'a bolo an bɛna a bɛɛ ci ka segin a kan o de ka ɲi a bɛɛ budget bɔlen don an bɛna a base bɛɛ ci ka segin a kan o de y'a kɛcogo ɲuman ye kɔrɔ d'accord kɔrɔ MINUSMA dun MINUSMA ko bɛ lahala jumɛn na bi MINUSMA mɔgɔw bɛ ka fɛn dɔ fɔ n bɛ n da don o yɔrɔnin na fitinin komi m'ale thème préparé mais n bɛ fitinin fiyɛ a la d'accord n'a ye MINUSMA kɛ France ta dɔrɔn aw bɛ fili MINUSMA ye diɲɛ de ta ye mais comme MINUSMA ka mission na offensive t'a la France y'a mara k'a k'a yɛrɛ ta ye a si min ko MINUSMA ma kalo 2 min tora mission mandat européen bɛ d'i ma soit i bɛ offensive mener ou bien i bɛ volo militaire tigɛ ka kɛ dumunidila dɔrɔn ye mɔgɔ min ka kuma fɛn fɛn fɔ o si tɛ dɛ an bɛ nin niveau de la fɔlɔ ni mandat européen dun dira a ma France ka opération banna yan Barkhane tɛ yan bilen a bɛ bila jɔn ka bolo kan armée Mali tɛ a bɛ fara Mali cɛdenw kan n'an bɛ taa yɔrɔ min na an b'u cɛ 2 ta ka to an kɔ ten mais u kelen tɛ se ka opération kɛ commandement fɛn fɛn tun bɛ France bolo Mali de bɛ bila a bɛɛ ɲɛmɔgɔya la fo Maliyɛnw ka nin yɔrɔ de jateminɛ u k'a bila u kunna Union européenne dɔrɔn tɛ MINUSMA ou bien Nations Unies na France dɔrɔn tɛ MINUSMA o coalition bɔ dɛ Chine b'a la Japon b'a la Chine b'a la Russie b'a la an yɛrɛ fɛnɛ dɛmɛbaga dugu b'a la donc mission min don mission onusienne de don c'est pas une mission de l'Union européenne c'est une mission onusienne a bɛ sous contrôle de l'ONU a tɛ se ka kɛ mɔgɔ kelen sago kɛla ye mɔgɔw b'o de kɛ ni ko dɔ bɛ yen ni dɔ b'a k'a sago ye i fɛnɛ b'a minɛ ka k'i sago ye a b'o niveau de la ko a ka mission offensive bɛ don a la a bɛ terroriste ni djihadiste ɲini k'a faga ou bien a bɛ volet militaire bɛ bɔ a la ka kɛ volet humanitaire dɔrɔn discussion b'o niveau de la foyi ma latigɛ fɔlɔ. D'accord kɔrɔ merci beaucoup an b'i fo kosɛbɛ waati mun dira ma ɲɛmaso fɛ a waati koronna kosɛbɛ kɔrɔ n bɛ kumakan laban d'i ma hali bi i ka kumakan laban lase fɔlɔ ɲɔni an ka jɛmukan in kuncɛ kɔrɔ kumakan laban b'i bolo. dɔw kuma kuncɛ kuma la bi fo foli diyara n ye kosɛbɛ et puis Dawuda Tara nin y'an ka émission ko fɔlɔ ye ne ma fɛ nka daliluwaw de kun don n'o tɛ ban tɛ daliluwaw de kun don n'Ala sɔnna ma nin y'a réparé inchallah don o don civil tɛ de chaque samedi de tɛ chaque samedi an bɛna to k'a ta n'Ala sɔnna ma chaque samedi de don mais bi komi an ka fɔ rendez-vous di cayara an y'a kɛ bi ye ka na o la k'i fo ka Bamada point net direction a ɲɛmaayaso fo ka technicien fo ka équipe bɛɛ fo a ka baara ɲuman na k'a fɔ yarabi a ma sunkalo tɛmɛ ko ɲuman Ala k'o d'an ma Ala k'a kuncɛ ko ɲuman d'an ma
voilà. D'accord. Kɔrɔbu Mabel an yɛrɛ b'i fo kosɛbɛ an b'i fo k'i waleɲuman dɔn i ka nin analyse ninnu na i ka fasojɔ hakilinaw la an b'i fo kosɛbɛ an lajɛlikɛlaw an bɛ aw fo aw denkɛ don aw balimakɛ Saliya Basi Kulibali ka bɔ Bamada.net kan aw kan bɛɛ sigi wɛrɛ wasalam